যে চিনি বিরোধী দল যে চিনি যে ভারতীয় জনতা পার্টি হেকাবো চিনি যে সরকার যে শুনো যেভাবে চিনি যে সরকার যে চিনি ত্রিপুরা सरं बागै हेकाबो चिनि जे सारा त्रिपुरानि जे लुकुरंनि बागै जे गाहाम नाय दङ आबनो तुइनि जे अपप्रचार जे ब्र हामे कक सित्रा चिनि जे भारतीय जनता पार्टी सिसाइ बर जे सामनो तुइनाय विशेष खाय सोंथिनि चिन तारजला मण्डलनि बखाक्ति खायनि कायसा नांखुमन जों प्रेस मिट खायनि थांगै दङ बनि बागैनो चिनि र तिनि फाइमानजा फाइका चिनि तारजलानि मण्डल प्रेसिडेन्ट बरं गनां चिनि दारो बिदे बर्मा ताई फाइमानजा फाइका चिनि र डिस्ट्रिक्ट निंगैनाय जनरल सेक्रेटारि बरं गनां चिनि दाराजेस तेरो फाइमानजा फाइजा विभिन्न चिनि मण्डलनि नेतृत्व हेकाबो डिस्ट्रिक्टनि नेतृत्व ताई जत चिनि सिग्लार महायकेना ताबुक चिनि र कक खायजा थाइनि साइखनारनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट निंगैनाय फाइमानजा फाइनाय चिनि जनरल सेक्रेटारि बिनि खुक्तै कक खायजा थाइनि खानाय लेना जतन हामबाय खुलुमका दिनै म चिनि प्रेस मिट फ्रेंड प्रेस मीडिया ते फोटोग्राफर इलेक्ट्रिक मीडिया जतन हामबाय ते खुलुमा याफार दिनै म खायजोंमान इनके जे त्रिपुरा चिनि जे चिनि हावा जे जगह 2014 साल जे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नेतृत्व जे भारतवर्ष जे परिचालन खालाय दङ आबनि बिसिंग 2018 सालनि 3 तारिख मार्च चिनि त्रिपुरा हानि जे 25 बोसोर एके सीपीएम मथ बामफ्रम जे कसाग्र जे प्रशासन चलिमान तुइनाय जे बरंना जों नरि हरमानि यागुल जे बामफ्रम रंनि यागुल नरि रहमानि यागुल जों 2018 सालनि 3 तारिख मार्च जों दिनैव भारतीय जनता पार्टी ते आईपीएफटी जुथ सरकार जों फाइमानि यागुल जों दिनै गोबां मानसिनि सामुं चिनि त्रिपुरा हावा खालायजा आबनो तुइनाय दिनै जों तैसा सेकेंड टाइम द्वितीय बार तैसा भारतीय जनता पार्टी चिनि मानिक साहानि नेतृत्व जों 2023 साल तैसा सरकार जों फाइफिका फाइमानि यागल जों दिनैव जों दिनै अ जागाव पार्लियामेंटारि अथवा दिल्लीनि जे केंद्रनि जे लोकसभा सांसद तुइनाय जे चिनर थांनाय मासनि चिनि 19 तारिख थांनाय मासनि 26 तारिख पूर्वासन जे लोकसभा चौमारिनो तुइनाय जे खालायमानि यागल जे जागाव तब इलेक्शन जे जराव जे सेंट्रलनि जे इलेक्शन कंट्रोल रूल जे तमानि जराव अरनि नामदारि रक जे आगे 25 बोसोर जे खालाय थानाय जे बामफ्रम बिनि जुथ बिनि ताबुनि जुथ बिनि कांग्रेस बरक दिनै अपप्रचार खायदोंमोन तुइनाय जों दिनैव सारा त्रिपुरा चिनि त्रिपुरानि प्रदेश कमिटी बीजेपी नेतृत्व बंनि साख्लायजामु मुंबाय जों दिनैनि दिन जों दिनै 14 तारिख दिनै 4टा समय जों जत 60टा विधानसभा 60टा मंडलन जों दिनाव सांबादिक सम्मेलन खायजा तामनि बागै खायखायनके जे जागा अ जागा नुगै दङ जे जागाव कुनो निश्चित जे जागा चिनि भारतीय जनता पार्टी तब मथा निका आईपीएफटी जे जुथ सरकार फाइने जे सामुं उन्नयन खाय दङ अ जागा अपप्रचार बरक खाय दङ आरनि निनि बामफ्रम निनि कांग्रेस दिनैव बरक ताम अपप्रचार खायका जे भारतवर्ष जे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बे नाहारजाक अ जागा त्रिपुरा हावा चिनि डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्व जे भारतीय जनता पार्टी जे बीजेपी सरकार खालाय दंमोन यागुल गोबां मा जों दिनैव मानिद भारतवर्ष जों नुखा जे जागा नरेंद्र मोदी फाइमानि यागुल बिनि सबका साथ सबका विकास बिनि सामुंखा अ जागा केमनो बादे जा बिनि मंत्र का सबका साथ सबका विकास दिनैव जों नुखा 2018 साल फाइमानि यागुल चिनि त्रिपुरा हावा जों दिनै 19 लक्ष 19 जों दिनैव आ जागा भारत हाला 19 जन जे जातिर दफार चिनि बर जे
চিনি বড় 12 লক্ষ বড় যে 37 লক্ষ বড়নি বাকি তিনি তামু খাইজাক তকা ভারতীয় জনতা পার্টি চিনি কচামैके চিনি বিপ্লব कुमार देव ताबुनि जे चिनि मुख्यमंत्री चिनि डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्व गोबां मा जों दिनै मानै दंहा गोबां मा जों दिनै कुनो उनेन्दिक दिया जों सामुं खालायजाक दंहा आइगेवा जे वान सुक जायगा सामुं ताबु जों खालायजागै दं जे जा वाना मा सिंसा चिनि थानिवा जों चिनि थानिखौ जों दिनैवा अरर साथाय क्लायो जों थाइजौ आनि थाइजौ कक सारै साखा मंगा जों टाका जला 12 टाका जला मनननि बिसङाव खालायजाक जों दिनै टाका जला बाजाराव जों दिनै सांबोनि सलमन खायमान जागाव अ जागा जों नुखा जे जागाव 2018 साला फाइमानि यागल जों दिनैवा चिनि दिनैवा कुनो अभाब जिनिस गैखा वान सुगै माया जे टाका जला जम्पै जला लामा जे रूट आबो ताबो जों गाहाम जों दिनै नुखा बामफ्राम 25 बोसोर तंफ्रो ताम तमनि लामांथों बाजारंथों ताबो टाका जला बाजार मार्केट सेट खाइजाक दं जम्पै जला ताबो खाइजागै दं बहुत जायगा खाइजाया दं आमुनि बागैनो अपप्रचार खाइ दं आरो ताबो बामफ्राम बरक ताम खाइका जे चिनि बरक माइमासे हेनि साका चिनि बरक चिनि सामुंग्रि हेनि साका नों बहुत जायगा नुगै दखाबानो ताबो रेशन शप ता बाजारनि दुकान हाइन थाका जे बाजार हाई दुकान जाएगा बामफ्राम सरकार 25 बोसोर तंफ्रो रेशन शप केरोसिन निने चीनी आबो बई तो माया दिनै वो रेशन शप कोनो माया मा करे दिनै अ जागा दाइल थेके चीनी थेके निने मस्ला तस्ला थेके निने गोबां जिनिस दं नों बहुत जागा नुगै दखाबानो ताबो रेशन शप ता बाजारनि दुकान हाइन थाका जे बाजार हाई दुकान जाएगा बामफ्राम सरकार 25 बोसोर तंफ्रो रेशन शप केरोसिन निने चीनी आबो बई तो माया दिनै वो रेशन शप कोनो माया मा करे दिनै अ जागा दाइल थेके चीनी थेके निने मस्ला तस्ला थेके निने गोबां जिनिस दं जों दिनै वो रेशन शप जों मानै दं आबंखा चिनि गवर्नमेंट बाय भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बायके सरकार बायका ताबो रेशन शप सरकारनि व्यवसाय जागाव जे मानै दङ जों दिनैवा सुदा आसक सिमिया जों तेबो मानै दङ ताम्मा सिनि जे जागाव जों नुखा जागाव चिनि पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जे सम्मान निधि पीएम किसाननि जों दिनै बोसोर 6000 टाका जों मान आगे 25 बोसोर तामो दंगनि 25 बोसोर चिनि किशोर 1 टाका पामाया ताबो चिनि कृषक जे जागाव कृषक दिनै 5 गुना थाका 12 कानि जे तंनाय बर पीएम किसान सम्मान निधि 2000 टाका के 3 मास परे मानो बोसोर 6000 टाका का मानि शुद्ध आसक सिमिया तेबो मानो तमो जोंनुका कारेन्ट नि ताबो सुबाइगो योजना के 25 बोसोर जे बामफ्राम गर तंफ्रो खाइमानि कसाग्र कम्युनिस्ट बरक थानिबो जागानि कागज नांगो बीपीएल कार्ड नांगो हाई नांगो तो आबाइके गोबां बर चिनि तामु कारेन्ट पाला पाइने नांगो खुटी पाइने नांगो ताबुको भारतीय जनता पार्टी 2018 साल फाइमानि यागोला ताबु चिनि बरग्र दिनै बीपीएल कार्ड नांगिया जे जागा कारेन्ट जे जागा परिवार जे जागा नक थायो बिनि जे जागा फेमिली बिनि थाने कारेन्ट गरै अ जागाव मागाना फ्री के बनसं कानेक्शन खालायरो आबंका नरेंद्र मोदी नेतृत्व आबंका चिनि मानिक साहानि नेतृत्व जों दिनै जत परिवार कारेन्ट गैरैनो जों फ्री रितु शुद्ध आसक सिमिया उज्ज्वला योजना जे बरि मामी संनाका बिसिबाका सिनि बरक जोंहाय जनजाति बरक एसटी बरक खुंथाय बारा बलबाय के मामी मा संग चिनि बुकुक जुत्सं अ जागाव जे बरक रेशन कार्ड जे गैस ना जायगा जे गैस सिलेंडर गैस ना जायगा गैस बायके मामी सं जायगा अ जागा जे रेशन कार्ड जे केबो ना जायगा तो हायके मोनो सिं उज्ज्वला योजना गैस संनो सिनि बुकुक जोंनो फ्री रि दङ मंखा भारतीय जनता पार्टी फ्री रि दङ केबो जे बरक परिवार रेशन कार्ड जे केबो फानो निनि गैस बायके जे सिलेंडर बायके मामी सं जाय आं दङ बरक फ्री के बरक न जों रोजागै दङ चिनि नरेंद्र मोदी दामोदरनि नेतृत्व जों फ्री के जों बरक उज्ज्वला योजना शुद्ध आसक सिमिया जों तेबो नुगो गोबां जों दिनै रोजागै दं आबुनि बागै लेफ्टिनेंट दिनै स्वच्छ भारत अभियान लेफ्टिनेंट जे जागा खिदाय न जे परिवार खिदाय न गरै अ जागाव खिदाय न बरक फ्री के जों रै दं
केमनो बाडिया मंख भारतीय जनता पार्टी मुनि नरेंद्र मोदी पार्टी मंख सबका सबका विकास केमनो बाडिया जे परिवार जागानि कसाकपा खाइदों कुफरपा खाइदों सिपेपा खाइदों कांग्रेसपा खाइदों माथापा जेकुनु पार्टीपा खाइदों तामनि के बिनी परिवार लेफ्टी नौकरी बरमा फिर लेफ्टी नौकरी जा केमनो बाडिया जा आबुनि बागैनो जे अजागावा जे बामफ्राम जे कसाग्र जे कम्युनिस्ट सिपिएम अपप्रचार खाइमानि कांग्रेस जे अपप्रचार माने आबुनि प्रतिबादे जों तिनि अजागा सांमनि समान खाइनाय खोनावो खोना 18 तारिख 4टा समय सिनि सारा त्रिपुरा 60टा विधानसभा 60टा सिनि मंडल 4टा समय एकई टाइम जों सिनि जंगी सिनि बिखुब मिছিল जों खाना खालायजानाय सिनि टाकाजला मंडल दुगबो जों खानावा खालायजानाय जों 4टा समय बिखुब मिছিল खायजानाय दिनै वा आबुनो जे मिथ्या जे बररक जे उन्नयन सामखाय दङ जे डेभलप खालाय दङ जे हामक्राय खाय दङ अज अपप्रचार जे हामिया साइट माने आबुनि प्रतिबाद जों जत्तनि मिलायलायनाय जों प्रतिबाद मा खालायनाय जों आबुनो प्रतिरोध मा खालायनाय सिनि जे मान थैनो सिनि जे खालायदैनो जों खालायनो थाखाय जों बोसोराव मा थांनाय आबो जागाव जों थाङैनाय सिनि बररंनो सोंथेबो मा खायनाय सिनि बररक तेबो जों तिनि ताम तमनि 25 बोसोर जों तिनि बोसोर डेभलप नि फायगा जों वारामा सिनजाव जों तिनि फायस फायदो आबुनि बागैनो भारतीय जनता पार्टी बोसकांनि 4 तारिख तैसा तृतीय बार श्री नरेंद्र दामोदर तैसा प्रधानमंत्री जानाय अब निश्चित दङ जों कुनै दिन त खाथिनि कोक्रे जत्तनि सिव सिनि भारतवर्षया पृथ्वीनि बररक वर्ल्डनि बररक तैसा जों प्रधानमंत्री तैसा बनब श्री नरेंद्र दामोदर प्रधानमंत्री जाने भारतवर्षनि अब जों जत्तनि सिव आबुनि बागैनो जों तिनिव जे अपप्रचार खायनो डेभलपमेन्ट जे आबुक दंनाय रनो आबुक दमानो जों जे आसुनाय रनो जों सঠিক भाबे जों शिक्षा राना बागै बोसाङो जों मा बुंनाय खाजनि टाकुटे बुकुक जों जत्त सिनि 19 दफा 12 हाला 12 लक्ष 12 रक जों तिनि थानसा भाबे सिनि जे जागा जों तिनि मथा सिनि जागा आईपीएफटी सिनि भारतीय जनता बीजेपी जों जे जुद्धके जों जे उन्नयन सामखाय दङ आबुनो तिनि जों बोसाङो सिनि टाका जला मंडल टाका जला सिनि एरियाव जों बाइक डेभलप खायनाय आबुनो चिन्ता दारा खायनाय बोसाङ जतन आबुक फायदे नि आसु छैन कोपारिका जतन हामबाय खुलुमगा भारतीय जनता पार्टी समस्त भारतीय जनता पार्टी नि जत्त मुचानि सभा प्रतिरोधि तिनि टाकाजला बाजार नि सिनि प्रेस नग काइसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नि खायनि जागाव मानजा फैया सिनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि सिनि जेएस उदांगुला राजेश देबबर्मा एवं आनि मंडल कमिटी नि समस्त वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी ताई जत्त मेम्बर ताई सिनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट उदांगुला सिनि कुमार देबबर्मा ताई युवा मोर्चानि जत्त कर्मकर्ता उइलेन ओ सारिक जनाव जत्त हामबाय ताई खुलुमहरो ताई तिनि प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया जत्त सांबादिक बदि हबो नालाय बेलेखेन ओ सारिक जनाव नरनि बेसकांगो माफायमेनि बागै काइसिया बसकांगनि लोकसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य एवं सारा भारतवर्षर एक जे बिरोधी अपप्रचार दिसामानि आबनि बागै जों तीन जन बेसकांगो फाइया काजे आं गावमोन कक्सरानि सुबु जत्त निथिनिगो पयला हामजा बुंतरा नांनाय तंकजां चाकजां नांनाय पारा एलाकार बीसी राज्य देश हामनायनि बागै पयला जों पीसफुल उनानि नांनाय काजे जों नुखा बिरोधी पदे पड़नो सानायो जे चुनुका त्रिपुरा हाओ जे राष्ट्रद्रोही गणतंत्रमणि साल থেকে त्रिपुरा राज्य पयला कांग्रेस 31 বছর শাখা 30 বছর सिनि त्रिपुरासा যারা मानजागि फैनाय रं যারা चिंताबो इतिहास যারা नायनाय रं इतिहास যারা कुबरी दंनाय रं सैमानो कांग्रेस आमला सिनि भरर बोसोर मासे मान यांगै समस्त लेबि माइ सुजागै समस्त थापना हाकर हाया हाकरनि समस्त किछु आ जरबो सिनि भरर जेल खाना पकलुलायै अथाजागै बुथाजागै समस्त भाबे कांग्रेस आमला नुखा बनि परे नितिन चक्रवर्ती 10 বছর ও রাজ্য সিপিএম সরকার খাইয়া আপনি চৌনুকা ত্রিপুরা রাজ্য त्रिपुरा सारा বিভাগে যে 1980 সনে জুনি দাঙ্গাও যেভাবে চিনি বড় রঙের নখ সব জায়গায় সমস্ত কিছু অবৈ খাইজাখা কাজে বনি পরে ভারতবর্ষনি যে চিনি যে ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং যে ইন্দিরা গান্ধী বরনি আমালাও চৌনুকা ও त्रिपुरा রাজ্য শুধু বুকু বাসিমি কক বাসিমি সাইথাঙ্গै চিনি বড় রঙের त्रिपुरा सारानि আজরাবো বিক্রান্ত সৃষ্টিকা বনি পরে
দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী ইনকা 5 বছর, একটানা মানিক সরকার 20 বছর, থানাই ও 20 বছর লাগাত সরকারের সময় চিনি ত্রিপুরা এরিয়াও যে উপদ্রত ঘোষণা খাই চিনি বড় সুইতকন ফলে রিমান্ড মায়া খাইও চিনি বড় অসুখে উপদ্রত ঘোষণা খাই নাসা আইদরি খাই সাল কথা চিনি बोरै बोसा अत्याचारखा बोसागतै कमाखा फुङाखे हरदायनो आया अबहाय अवस्थाओ दिनै ए जम्बु जिल्ला साब डिभिजनाव बहुत घटना घटिका जों जत सिउ जों जत लोगो गासै अ जिनिसनो जों कोनो साय नागिया आबो जत सिउ त्रिपुराबासी सिउ एबं भारतबासी जतन सिउ एबं जतनि आशीर्बाद बाय त्रिपुरा हाव बरम गोनां जे बिप्लब देब बिजेपिनि प्रेसिडेंट राज्यनि एबं चिनि IPF ini presiden sini NG da Borma tabu mata jai thangna jaka boroni অবদান বাই বরফনি নাসিবুং বাই ত্রিপুরা হাও যে জুট ইলেকশন এলায়েন্স নই যে 2018 সাল যে CPM 25 বছর নরই যে ক্ষমতা ফামিনি পরে जों ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগণ তোমা ওয়ানসা তোমা ত্রিপুরাসা তোমা তো দফা রঙ আবতত শান্তিঙ্গা ইনি পুলিশ প্রশাসন বাই যে মিলিটারি ভুলস বাই যে অত্যাচার খাই যেমন ত্রিপুরা সর অক্সিন উঠাই পার আমার থেকে মুক্ত মানখা এবং সমস্তভাবে তিনি সাল কথা নির্দিষ্ট তথ্যের জায়গায় সমস্ত শারীরিক নক নিনাফা থাকে শারীরিক ফিরে গিয়া আবহাই মানে বিচিঙ্গ এই ভারতীয় জনতা পার্টি IPF ক্ষমতা ফাইমেন করে আবতের মুক্ত মানখা তাই কাছে মুক্ত মানখা যে বিজেপি IPF সরকার ফাইयै যত সবকা সাথ সবকা বিকাশ মান জায়গা বিশ্বাস খাইমানখা সারা ত্রিপুরা রাজ্য গনাঙ্গই যে চিনি ট্রাভেল এরিয়াও যে পাহাড় রতনে রগ্নি বিচিঙ্গ নক মুকুম করে সমস্ত কিছু করে রগ্ন যেভাবে 1,30,000 ক্লাই যে নক রেখা আবচিনি বড় রক তাও গর্ব খাই দঙ্গ বড় বড় নিনি এই সরকার ফাইমেন বলবে নিনি পাত্তা ভাই যে বছর 6,000 টাকার যে গমনি আবতেব যারা পাত্তা গেলেন বড় যত মানি দঙ্গ তিনি PM কিষাণ রোগী না জানেন হইতে সমস্ত কিছু রোজাকি দেবো এবং 3 বছর করোনা সময় রেশন যে বিনা মাগনা খাই নিনি মাসে 2 বার খাই জাখা বড় পরে 2023 বিধানসভা নির্বাচন ক্ষমতা ফাইমেনি পরে আজ হয় ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রায় 5 বছর প্রতি বছর 5 কেজি রেশন ফ্রি খাইয়া অব বড় ছিল অব যথেষ্ট জনগণ ছিল বড় পরে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র সরকার যে আসলে কাহাম খাই ত্রিপুরা রাজ্যনি বিচিঙ্গ ত্রিপুরা সালাম থাকা মানে জাগাও जों नुखा যে ত্রিপুরা মতাंगै এই ত্রিপুরা রাজ্যনি আঞ্চলিক দল যিনি বুবগ্রা এবং মহারাষ্ট্র নেতৃত্ব 2021 সাল জেলা পরিষদ ক্ষমতা ফাইমেনি পরে যে বিজেপি বাহিকে সামুতাং তাঙ্গিয়া আবার তৈব 2023 নি 13 জনা বিধানসভানি এমএলএ তৈই আমি 18 जना एनडीसी तैयार बोबोग्रा चिनी भारत सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बाय भारतीय जनता पार्टी बाय त्रिपुरा महा एलायंस फाइके जाने त्रिपुरा सरकारनि हामग्रानि बागै त्रिपुरा सरकारनि हामनाय चालानि बागै तिनि अ बीजेपी नासिकमानि बागै त्रिपुरा सरकारबो बीजेपी आगुन फायो अबनो नष्ट खाइना बागै अबनो चक्रांत खाइना बागै CPM कांग्रेस दीर्घ बছর এই রাজ্য গণতন্ত্রমান করে বুলাই তলে সমস্ত ইয়া টানসলাই নকশলাই সমস্ত পুকুরি আবুসালে এই সমস্ত কূটনীতি শিক্ষা ও কূটনীতি শিক্ষানো হয় না হয় তাই হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য কায়াম হয়ে চিনি ত্রিপুরা সানো সমস্ত তিনি ত্রিপুরা সানো চিনি 19 দফানা ধ্বংস খাইনি ও লামা থাঙ্গি দঙ্গ কাজে তাকুতাই বহুত দঙ্গ আঙুর কল্যাণী মুসঙ্গ তিনি প্রেস মিডিয়া সিংটাই চিনি যেভাবে তাও দিল্লি সরকার অবশ্যই কাহাম নাই মানে জনগণ যত্ন একত্র খাই বিজেপি সামিল जों সামতার মাত্রা নাই কাজে চিনি মহারাজব যে তিনি এগ্রিমেন্ট যাক যে এগ্রিমেন্ট হাজাই কতর যে অনশন তামনি পরে দিল্লি সরকার রিংজাগৈ ত্রিপুরাসানি মানতাই সমাধান বাগৈ থাंबानि जराव তাই কিসা চিনি মোদি জরা মারা নাই বিজেপি জমা নাই जों বিশ্বাস লাইও তাবো এই নির্বাচন জরাव 4 দফা নির্বাচন কা 12 বছর 7 দফা নির্বাচন নাই আজে জানি জানি পার্টি জানি সংগঠন দিশার বাকি পদে পদ ছানাই কিন্তু ভারতের জনতা পার্টি ফাইনাই 4 তারিখ জুন এই লেখামান দিন 12টানি বিচিঙ্গন পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষের সরকার ফাইয়া আপনার CPM কংগ্রেস দীর্ঘ বছর এই রাজ্য গণতন্ত্রমান করে বুলাই তলে সমস্ত ইয়া টানসলাই নকশলাই সমস্ত পুকুরি আবুসালে এই সমস্ত কূটনীতি শিক্ষা ও কূটনীতি শিক্ষানো হয় না হয় তাই হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য কায়াম হয়ে চিনি ত্রিপুরা সানো সমস্ত তিনি ত্রিপুরা সানো চিনি 19 দফানা ধ্বংস খাইনি ও লামা থাঙ্গি দঙ্গ কাজে তাকুতাই বহুত দঙ্গ আঙুর কল্যাণী মুসঙ্গ তিনি প্রেস মিডিয়া সিংটাই চিনি যেভাবে তাও দিল্লি সরকার
অবশ্যই কাহাম নাইমানি জনাব जों যতন একত্র খালাयो বিজেপি नि সামিলিঙ্গै जों सामथांमा थानांनाय काजे जोंनि महाराजबो जे তিনি एग्रीमेंट जाक जे एग्रीमेंट हादाय गतर जे অনশন তমনি পরে দিল্লি সরকারে রিংজাগৈ ত্রিপুরাসানি মানতাই সমাধান হনাनै বাগै थांमानि जराव जों ताइ किसा जोंनि मोदिजों जरा मारनाय बिजेपिजों जमा मारनाय जों বিশ্বাস खालायो ताबो ए निर्वाचन जराव 4 दफा निर्वाचन का 12 বছর 7 दफा निर्वाचन নাই আজে জানি জানি পার্টি জানি জানি সংগঠন কিসানের বাকি পদে পদক ছানাই কিন্তু ভারতের জনতা পার্টি ফাইনাই 4 তারিখ জুন এই লেখামা দিন 12টানি বিসিঙ্গন পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষের সব সরকার ফাইয়া আপনি পরিষ্কার নাই তাবু জানি যা যত বৈশাখ মাস আগে বৈশাখ মাস नि 9 বর্ষে তাই কুমকিলা কুঙ্গই খেলা তব হাই তাবু জানি জানি পার্টি আবাই খাইনা বাগৈ বা মিডিয়া রানো আগরি রোজ সমস্ত মিডিয়ার পাইলাই তাবু জানি জানি আবাই ত্রাঙ্গি তব আবনো কোনো বিশ্বাস থাকা দিনে আশা খাইও তাই কাছে আমি পাঠ্য কবগো জম্পুই জেলার সাব ডিভিশনে যত সুশিক্ষিত সরকারি কর্মচারী কবগো কাজে দীর্ঘ 25 বছরই আমানো যেভাবে চিনি বড় রবি উন্নয়ন যারা ছিনাই নুক্লাই অফিস আদালত থাকমানি লেখাপড়া খাইতে থাকমানি নিনি স্বাস্থ্য চিনি হামগানি সরি নাইজাগন জায়গা যে থাকমানি 25 বছর থাকমানি আর সভা আর নীতিন সারতে কাজে আর সভা নীতিন সারকে হেঁকে जों জাতি দফা নিচিনি হা হানি সিরি খবলাই তমনি কোনো অর্থ করে কাজে जों বাই जों সেসমা করো জম্পই জলাব শর্ট করা 99% ত্রিপুরা ও জাগাও চাকরি খাইবো ত্রিপুরা সানো মানথাই সুপ্রে সানাইবো ত্রিপুরা সানো বিগ্রা খাঙ্গাবো ত্রিপুরা সানো কিন্তু जों বাই जों থাंनाय দবাयो আজরিস মুক্ত খাই হেঁকেন রাজ্যবাসী এবং এই জম্পই জলা সাব ডিভিশন হামলাই আকাশ কাগজ আংখা খায়ো এবং আনি কর্মকর্তার তিনি আনি ভারতীয় জনতা পার্টি ডিস্ট্রিক্ট হইতে রাজ্য হইতে এই মন্ডল হইতে সমস্ত কার্যকর্তার সংস্থা আগামী 4 তারিখ জুন নি সে লেখামানি পরে মন্ত্রিসভা গঠন মানে পরে যে দুর্নীতি খাই তোমার যে প্রশাসন যে খেলা থান তোমার পাবলিক বাগে গরিব বাগে থাকার অবশ্যই চিহ্নিত খাইয়ে আপনি ব্যবস্থা সরকার অবশ্যই খাই যাক পার্টি অবশ্যই ব্যবস্থা না থাকা আশা খাইও এবং জরাতংসিনী জরাতংসিনী চিনি বরফনি বাগে চিনি মানথানি বাগে যে ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত লেভেল এডুকেশন লেভেল সমস্ত এগ্রিকালচার ফিচারি স্বাস্থ্য দপ্তরনি যত কর্মকর্তারা আং কইও যাতে যত নিজি বসরা হামজাক বইনাবা মা হামজাক নাই সমাজ হামজাক নাই আবা হাইকে যত তিসান বাগে আবো ফাই নাই আশা নারগো ও আশা নারগো फाइनानि सालो जों जतन तंगजों चाकु सांख्लायसिम जम्पई जला साब डिभिजन जों जतन नायथके तिसरा बागै जत जम्पई जला साब डिभिजन सरकारि प्रशासनिक तुमनान बागै जतन जों भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सरकार जतन लगिरि ओइ समाव होनना आशा खायो ও आशा नारगो खानानि सारिनि 4টা সময় সারা ত্রিপুরা রাজ্য 7টা বিধানসভা এগোই চিনি বিক্ষোভ সভা নাই চিনি জম্পই জেলা বাজার কাজে ও জায়গা বাহিনো সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিগাঙ্গই চিনি জম্পই জেলা সাব ডিভিশন বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মতা তাই বাকি যারা কংগ্রেস সিপিএম হিমিত অনেক চাকু চন্দ্র বাং পাবো ও জরা কাহা বেশ কাগজেস কেবল ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ফাইজা ফাইদি হেডিক সেটি নিয়ে ওই খানানি এই বিক্ষোভ আন্দোলন যত সামিল নেই আপনার তিনি পছন্দ পাইকা যত হামবাই তাই কোনো বাইকে